Mga ka-K5, patay ang isa ka lalaki matapos gintiro sang iyaman kaingod nga balay sa Inechay Village, Sitio Palatak, Barangay Pili Ahoy, Iloilo, las 6:40 sang gabi, Marso 9. Ginkilala ang biktima kay Ricardo Artobal Prado alias Kadjo, 38 anyos. Samtang ang sospek naman ginkilala kay Pating Bladava alias Longhair, 55 anyos, kag residente man sang amo nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Captain Aileen Lacrete, hepe sang Ahoy Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nagwa ang biktima upod ang iya bata sa ila balay sang gulpi gintiro sang sospek kag naigo sa liog nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Ginpahayag pa sang hepe nga ila pag ginhingagaw dala ang biktima sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Samtang gilayo naman nga nagsulod sa iya puloy-an si Bladava kag nagpanglak kun sa diin nagdangat pa sa 2 ka oras ang negosasyon sang kapulisan sa sospek asa nga nag-request pa sang assistance ang Ahoy Municipal Police Station sa SWAT team sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company sa Banwa sang Sara. Sa ulihin nagdesisyon ang mga otoridad nga gobon ang likod nga pertahan sa balay sang sospek kun sa diin ginpahayag nga nagbato pa kag nagpalupok ini sang pusil. Natigayo naman nga na-recover ang isa ka 38 caliber revolver kag bala nga ginapatihan amo ang gingamit sang pagtiro sa biktima. Sa pihak kabahin ginpahayag man ni punong barangay Romeo M. Bulinas sang Pili Ahoy, Iloilo nga madamo na sang records sa ila barangay ang sospitsado kag ginapatihan nga informant sang illegal nga droga sa ila lugar. Dugang pasini nga isa sa ginatan-aw nga rason amo ang pagpasibangod sang sospek batok sa biktima bangod may mga impormasyon nga ginabantayan ini kag ginaaligar may mga motor nga nagakadto sa balay sang sospek kag nagahimo sang illegal nga aktibidad. Sa karon natapos na ang autopsy examination sa bangkay sang biktima kag natalana naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sa diin kaso nga murder kag direct assault natalana ipasaka batok sa suspect Miyerkules nga adlaw, Marso 11. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Lacrete. Bali sir, bago na natapos ang autopsy examination sa aton nga biktima. Kag indeed sir, may isa kay sang bala ang aton nga biktima sa iyang aliog. Hopefully sir, buwas ma-file naton sa aga. Ginahulat lang naton nga mapirmahan ang death certificate sir sang aton nga biktima. Bali file lang siya naton sir sang murder sir kag direct assault. Balita nagikan diri sa Barangay Pili Ahoy, Iloilo. Ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th distrito. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.